नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 23वें पारे के रुबा सोम का तर्जमा हाज़िर खिदमत है। फिर हमने उनको, जबकि वो बीमार थे, चटील मैदान में डाल दिया और उन पर कद्दू की बेल उगा दी और उनको 1 लाख या इससे ज़्यादा लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा तो वो ईमान ले आए। सो हम भी उनको दुनिया में एक वक्त मुकर्रर तक फ़ायदे देते रहे। उनसे पूछो तो भला तुम्हारे परवरदिगार के लिए तो बेटियां हों और उनके लिए बेटे, या हमने फरिश्तों को औरतें बनाया और ये उस वक्त देख रहे थे। देखो, ये अपनी झूठ बनाई हुई बात कहते हैं कि अल्लाह के औलाद है, हालांकि ये झूठे हैं। क्या उसने बेटों के मुकाबले में बेटियों को पसंद किया है? तुम कैसे लोग हो, किस तरह का फ़ैसला करते हो? भला तुम गौर क्यों नहीं करते? या तुम्हारे पास कोई वाज़ेह दलील है? अगर तुम सच्चे हो तो अपनी किताब पेश करो। और उन्होंने अल्लाह में और जिन्नों में रिश्ता ठहरा दिया, हालांकि जिन्नात जानते हैं कि वो अल्लाह के सामने हाज़िर किए जाएंगे। ये जो कुछ बयान करते हैं अल्लाह उससे पाक है, मगर अल्लाह के चुने हुए बंदे मुब्तला अज़ाब नहीं होंगे। सो तुम लोग और जिनको तुम पूछते हो अल्लाह के ख़िलाफ़ किसी को बहका नहीं सकते मगर उसी को जो जहन्नम में जाने वाला है। और फरिश्ते कहते हैं कि हम में से हर एक का एक मकाम मुकर्रर है और हम साफ बांधे रहते हैं और हम तस्बीह करते रहते हैं। और ये लोग कहा करते थे कि अगर हमारे पास अगलों की कोई नसीहत की किताब होती तो हम अल्लाह के चुने हुए बंदे होते। फिर उससे कुफ्र करते रहे, सो अनकरीब उनको उसका नतीजा मालूम हो जाएगा। और अपने पैगाम पहुँचाने वाले बंदों से हमारा वादा हो चुका कि वही मुज़फ़्फ़र व मंसूर होंगे और हमारा लश्कर ही गालिब रहेगा। तो एक वक्त तक उनसे मुँह फेरे रहो और उन्हें देखते रहो, ये भी अनकरीब कुफ्र का अंजाम देख लेंगे। क्या ये हमारे अज़ाब के लिए जल्दी कर रहे हैं? मगर जब वो उनके आंगन में आ उतरेगा तो जिनको डर सुनाया गया था उनके लिए बुरा दिन होगा। और एक वक्त तक उनसे मुँह फेरे रहो और देखते रहो, ये भी अनकरीब नतीजा देख लेंगे। ये जो कुछ बयान करते हैं तुम्हारा परवरदिगार जो साहिब इज़्ज़त है उससे पाक है, और पैगंबरों पर सलाम और सब तरह की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। दोस्तों, यहाँ से सूरह स्वाद जो है ये शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वाद, कसम है कुरान की जो नसीहत से पुर है कि तुम हक़ पर हो, मगर जो लोग काफिर हैं वो गुरूर और मुखालफत में पड़े हैं। हमने उनसे पहले बहुत सी उम्मतों को हलाक कर दिया तो वो अज़ाब के वक्त लगे फरियाद करने और वो छुटकारे का वक्त नहीं था। और उन्होंने तअज्जुब किया कि उनके पास उन्हीं में से खबरदार करने वाला आया और काफिर कहने लगे कि ये तो जादूगर है झूठा। क्या उसने इतने मबूदों की जगह एक ही मबूद करार दिया है? ये तो बड़ी अजीब बात है। और उनमें जो मुअज़्ज़ज़ थे वो चल खड़े हुए और बोले कि चलो और अपने मबूदों की पूजा पर कायम रहो। बेशक ये ऐसी बात है जिसमें कोई ख़ास गर्ज है। ये बात किसी दूसरे मज़हब में हमने कभी सुनी ही नहीं। ये तो बिल्कुल घड़ी हुई बात है। क्या हम सब में से इसी पर नसीहत की किताब उतरी है? असल बात यह है कि ये लोग मेरी नसीहत की तरफ शक में हैं, बल्कि उन्होंने अभी मेरे अज़ाब का मज़ा नहीं चखा। क्या उनके पास तुम्हारे रब की रहमत के ख़ज़ाने हैं जो गालिब है, सब कुछ अता करने वाला है? या आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनमें है उन सब पर उन्हीं की हुकूमत है? तो चाहिए कि रस्सियाँ तान कर आसमानों पर चढ़ जाएँ। यहाँ शिकस्त खाए हुए ग्रोहों में से ये भी एक लश्कर है। उनसे पहले नूह की कौम और आद और मेखों वाला फ़िरौन भी जुटा चुके, और समूद और लूत की कौम और बन के रहने वाले भी यही वो शिकस्त खुर्दा ग्रोह हैं। उन सब ने पैगम्बरों को दिखलाया तो मेरा अज़ाब उन पर आ वाक़या हुआ। और ये लोग तो सिर्फ़ एक ज़ोर की आवाज़ का जिसमें शुरू होने के बाद कुछ वक्फ़ा नहीं होगा इंतज़ार करते हैं और कहते हैं कि परवरदिगार हमको हमारा हिस्सा जल्दी से हिसाब के दिन से पहले दे दे। ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ये कहते हैं उस पर सब्र करो और हमारे बंदे दाऊद को याद करो जो साहिब कुव्वत थे, बेशक वो रुजू करने वाले थे। हमने पहाड़ों को उनके ज़ेरे फरमान कर दिया था कि सुबह शाम उनके साथ तस्बीह करते थे, और परिंदों को भी कि वो जमा रहते थे, हर एक उनके आगे रजू रहता था। और हमने उनकी बादशाही को मुस्तहकम किया और उनको हिकमत और फ़ैसला कुन खिताबत अता फरमाई। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हारे पास उन झगड़ने वालों की भी खबर आई जब वो दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुए? जिस वक्त वो दाऊद के पास आए तो वो उनसे घबरा गए। उन्होंने कहा कि खौफ ना कीजिए, हम दोनों का एक मुकदमा है कि हम में से एक ने दूसरे पर ज़्यादती की है, तो आप हम में इंसाफ से फ़ैसला कर दीजिए और बेइंसाफ़ी ना कीजिएगा और हमको सीधा रास्ता दिखा दीजिए। बात यह है कि ये मेरा भाई है, इसके यहाँ 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे पास एक दुम्बी है। ये कहता है कि ये भी मेरे हवाले कर दे और गुफ्तगू में मुझ पर हावी हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो तेरी दुम्बी मांगता है कि अपनी दुम्बियों में मिला ले, बेशक तुझ पर जुल्म करता है
اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں۔ ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے اس کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے رب سے مغفرت مانگی اور جھک سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ دوستو یہ آیت سجدہ ہے۔ تو ہم نے ان کو بخش دیا، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تم کو اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بلا دیا۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ ان کا گمان ہے کہ جو کافر ہے سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے شام کو اصیل گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے رب کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔ بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑسا ڈال دیا۔ پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اے رب مجھے معاف فرما اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو، بے شک تو سب کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی، اور جنوں کو بھی ان کے زیر فرمان کیا کہ یہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے، اور کچھ دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کہ یہ ہماری بخشش ہے، چاہو تو احسان کرو یا رکھ چھوڑو، تم سے کچھ حساب نہیں۔ اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا پانی اور پینے کو بھی، اور ہم نے ان کو اہل و یال اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ اور ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو، پھر اس سے مار لو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا۔ بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، جو قوت والے اور صاحب نظر تھے۔ ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا، اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور خوبی والوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیاسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، یہ سب بھی خوبی والوں میں سے تھے۔ یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ ٹھکانہ ہے۔ ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور مشروبات منگاتے رہیں گے، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی اور ہم عمر حوریں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ دوستو اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کی بھی اور ہم سب کی کرونا سے اور سب بیماریوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔